ভাই এরকম জায়গা মানুষ টাকা দিয়ে মানে আসতে পারে না, এত সুন্দর। আরে সালা জায়গা রে। হ্যালো গাইস, अभी बजे रात 9। আমি এই ব্লগটা হিন্দিতে করার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে কি, আমি একটা আমার বন্ধুর সঙ্গে আছি, আমি ইউপিতে থাকি, তো ও আজকে আমার সঙ্গে রয়েছে, ও বাংলা বোঝে না, এই জন্য হিন্দিতে করার চেষ্টা করব। আমার হিন্দি তো সারা ভাঙা হিন্দি, ঠিক আছে? তো এখন রাত 9টা বাজে, আমি আর ওই বন্ধুটা এখন একটা হোটেলে যাব খেতে, ঠিক আছে? আমাদের প্ল্যান হয়েছে, তো ভাবলাম চলো অনেকদিন ব্লগ টাইপের কিছু তৈরি করি না, তো একটুখানি ভিডিও বানাই। ওই যে ওইখানে হচ্ছে কেউ তেল ভরছে, তো এখন মোটামুটি তেল ভরা হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে কি আমার বন্ধু, ये मेरा फ्रेंड। नाम क्या है तुम्हारा, बताओ? नाम क्या है? अंशुल। यहाँ पे आके सबसे अच्छा दोस्त बन गए हमारा, और हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ भैया, हवा देखो भैया, जिस दिन से रूम चेंज किया हमने, ठीक है, उस दिन की वजह मतलब ये लगा था 3 दिन हम यहाँ पे है थे ना, तो यूपी में जितने दिन आए हम कुल, हाँ ये और बन रहे पंप, तो यूपी में जितने दिन हम है सबसे अच्छा मेरा कटा ये 3 दिन। हाँ भैया, जैसे रूम मिल गया वैसा दुकान, और वैसा मतलब हरियाली टाइप का मार्केट है। लेने यार, अगले साल तक लेना। कानपुर में बाजपेयी ढाबा। अच्छा, वहाँ चलेंगे एक बार। हाँ आसपास देखो भैया, जितने भी घूमने की जगह है सब जगह घूमेंगे धीरे धीरे। हाँ भाई, গ্রামের সেই আমার বন্ধুদের কথা বিশাল মনে পড়ছে, কারণ পরিবেশটা এত সুন্দর, বিশাল হাওয়া হচ্ছে, আর ফাঁকা মাঠ, মাঝখানে রাস্তা, সেইখানে আমরা টুক করে যাচ্ছি, ঠিক আছে? তো আমার গ্রামে কটা বন্ধু আছে যারা চাকরি বাকরি করে, তার মধ্যে মেইন হচ্ছে কি বক্র, রাজু, আর একটা ছেলে আছে সুনীল, একটা বন্ধু কৌশিক। এই যে আমরা এই 3 জন, আর আগে ছিল সুবীর, 4 জন আরও বন্ধু আছে, কিন্তু এদের সঙ্গে এরকম রাত আমি লাইফে অনেক কাটিয়েছি, মানে একদম পুরো চলো রিল্যাক্স। ওই 4 জনের কথা বেশি মনে পড়ছে ভাই, মিস করছি খুব, তোদের খুব मिस করছি। अभी शुरू हो गई है बारिश, हल्का हल्का बारिश हो रहा है। अभी हम लोगों को जाना है कम से कम 10 किलोमीटर अभी भी जाना है, तो बारिश अभी, और बहुत दिन बाद ही बारिश हो रहा है क्या भैया? बहुत दिन बाद ही बारिश हो रहा है, तो अलग ही मजा आ रहा है। बारिश हो रहे है, और बारिश के अंदर मेरा मित्र मूत रहे, भीग गए पूरा। और आ गए हम लोग जहाँ पे आना था। ये सब गाड़ी इधर पे खड़े, ये है होटल। इस होटल के बारे में बता रहे थे मेरा ये दोस्त बहुत दिन से, तो सोचे कि आज ही चलो घूम के आते हैं। तो आके इधर क्या देखे, 2 खरगोश भीग रहे हैं, और बहुत चीज़ है इधर, ठीक है, लेकिन अभी बारिश हो रही है इसलिए दिखा नहीं पा रहे। देखो এখনো বৃষ্টি হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি জায়গাটা তোমাদের না দেখাতে পারলে ভালো লাগছে না, ভিতরে মানে বৃষ্টির জন্য দেখাতে পাচ্ছি না, ঠিক আছে? ভাই এরকম জায়গা মানুষ টাকা দিয়ে মানে আসতে পারে না, এত সুন্দর, মানে এটা পুরো পার্কের মতন। এবং এই মানে আমি তো বেসিক্যালি পার্কে বেশি যাইনি, কিন্তু এই পার্ক ভাই অন্যরকম, ঠিক আছে? মানে আমি একদিন দিনের বেলা এসে দেখাবো, ঠিক আছে? তো যাই হোক, আমরা যে ঝোপড়িটাতে আমাদের দিয়েছে সেটা হচ্ছে কি এই যে একটা ঝোপড়ি। कहाँ पे? अच्छा, यहाँ से हम लोगों को जाना होगा। पंखा बंद कर देगा, तुम्हारा मर्जी भैया, बैठो। चपाती रोटी बोल देते हैं ना? क्या क्या बताया, और कोई बताओ? शाही पनीर मंगा लेते हैं। अच्छा, और एक क्या नाम, दाल मखनी मंगा लो। এখন আমার ওই বন্ধুটা অর্ডার দিতে গেছে, ঠিক আছে? বেসিক্যালি আসে, কিন্তু বৃষ্টির জন্য আজকে কাজকর্মটা এরকম একটু অন্যরকম। তো দেখো এই হচ্ছে পরিবেশ ভাই, কি সুন্দর ওইদিকে। হ্যাঁ, ওই সব একদম পুরো করা, মানে সব করার কুঠির মতন বানানো, ঠিক আছে? আরে সালা জায়গা রে। এক ঘন্টা বসে আছি, অর্ডার দিয়েছিলাম, কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে অর্ডার নিচ্ছে না। आ गए मेरा दोस्त, कहाँ रहे? अभी शुरू किया हम लोगों का काम। बैठो, भूख भी लगी है ना, इसलिए कह रहे।
आ गए। कैसे बना खाना? बनाओ एक नंबर सच में। तो चलो खाते हैं।